Good morning, dear students. How are you? I hope you had a very good weekend. Okay, I am going to give you the learning video 6 for the Marlin's class. I'm just going to directly start. I am going to share screen the material first. Okay? Okay, here we go. In the section 6 or unit 6, you are still going to have the same context as fill the gap 3. We are still going to use simple grammar, so please have a good memory about what I have already said or what I have given about this concept. You know, if it is present, you need the auxiliaries of do or does, and then the verb one, and then verb one, you need again, I need again to remind you that if you are using verb one, it is going to have a meaning of a fact or habitual activity that you are going to put it with verb one. Jadi di sini saya ingatkan kembali bahwa kalian harus betul-betul paham bagan ini, di mana ketika kalian melihat kata kerja yang digunakan adalah verb 1, berarti itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, atau itu mengenai fakta. And then you are going to have verb ing if it is showing the progressive atau hal yang sedang dilakukan. But remember, when you are using verb ing, you need to always put to be before that. Okay? Then you can always see it from the time signal. It's you have now at present. So ketika melihat sesuatu petunjuk, di situ biasanya sudah ada petunjuknya. Kalau dalam tertulis akan ditunjukkan oleh kata-kata ini. But remember, in this fill the gap 3, actually you are not having the test done in a written thing. I meant the test will give you in a form of a picture, and then you are going to give a context of a sentence based on the picture. Ya. Jadi di sini saya akan translate untuk yang tidak paham. Jadi fill the gap 3 ini tidak memberikan soal secara tertulis sehingga Anda tidak akan bisa lihat time signalnya seperti apa, tapi justru yang Anda lihat itu adalah dari gambar. Dari gambar bisa terlihat bahwa ini sedang dilakukan sekarang atau ini akan dilakukan nantinya. Atau ini sedang terjadi di saat sekarang. Oke? Okay? Like this. There will be a picture. Jadi ada sebuah picture di mana ini adalah sebuah jembatan ya. Kira-kira ada sebuah jembatan. Kemudian Anda lihat ini jembatannya. Kemudian dia mengarah ke sana, tapi dia masih di sini. So what do you think? Bahwa kapal ini baru akan melewati bawah jembatan, atau sudah nantinya, atau berarti kalau sudah, dia sudah ada di sebelah sini, bukan di sini. Do you understand what I meant? Jadi dalam picture itu terlihat bahwa ketika si kapal itu masih ada di sini, berarti the ship is about to go under the bridge. Kemudian apabila nanti gambar si kapal itu ada tepat di tengah-tengah jembatan, ini ceritanya jembatan ya, maka Anda akan bilangnya the ship is going under the bridge. Tapi kemudian tiba-tiba ini jembatan dan kapalnya sudah ada di sini. Maka itu sudah berarti the ship has gone under the bridge. Jadi konteks yang seperti itu yang harus Anda pahami, bahwa ketika verb ing, maka kejadian itu sedang berlangsung. Kalau kalau dia bentuknya have atau has, berarti dia sudah terjadi, maka
akan menunjukkan konteks seperti itu nantinya. Nanti akan saya perlihatkan. I will give you an example so you will not be confused about that. Okay? Tapi yang jelas ini harus Anda buat apa namanya? Anda harus paham bahwa hal ini penting. Jadi ketika Anda melihat tensesnya, Anda bisa memperkirakan konsep activity-nya seperti apa. Oke, maksud saya adalah seperti ini. Ini untuk secara tertulis ya, yang Anda dapatkan di sini. Ini bisa saja Anda kerjakan. Tapi yang tadi saya bicarakan adalah di sini dulu. Oke. The simple grammar exercise can also be described from a picture. So you need to have a skill of knowing the correct context of what's happening in the picture. Ini adalah contohnya. Anda lihat perempuan ini sedang membawa banyak sekali kantong belanja. Kalau Anda pilih yang pertama, she will probably go shopping, ini tidak mungkin dia sudah membawa kantung belanjaan. Tapi kemudian, she is going to go shopping, ini juga bukan berarti kalau she is going to go berarti masih belum terjadi. Ini bukan jawabannya ya, ini adalah gambar yang saya ambil, tapi bukan ini jawabannya. The correct answer is actually this one. She has been shopping. What is the indicator that she has been shopping? This one is the indicator. Inilah indikatornya, bahwa sudah ada kantung belanjaan di situ. Oke, jadi maksud saya ini yang harus Anda perhatikan. So the answer, if there is a word will, means that activity is not yet done. But the picture shows that she is already holding several shopping bags. So the answer B is also incorrect because it's still a plan. The correct answer is C because the shopping bags show that she has done shopping. Using verb 3, or it means past participle, means sudah in Indonesian. Okay? So that's it. That's my explanation about the picture. But this one also, take a look. For number 1, you see now, but you see also for. Jadi jawabannya apa? It means I have been learning English for 7 years now. Jadi sampai sekarang masih terus berlangsung. But last year ya, berarti di sini I didn't, karena last year berarti auxiliary-nya adalah did ditambah not. I didn't work hard enough for English. That's why my marks were not really that good then. Itu adalah contoh yang sudah saya kasih, maka saya akan meminta Anda nanti untuk membuat nomor 3 sampai nomor 12 yang akan kita bahas nanti di review di hari Jumat. Okay? So I'm going to explain to you about assignment 6. Nanti Anda akan melihat, saya juga akan memberikan another file in PDF file. It has all the pictures, and then you are going to choose A, B, C. Which one or which sentence best describes the situation happens in the picture. But you need also to put your own pictures with the choices of answers A, B, and C, and then the answer key. You don't need to explain it to me, but you need to put the answer key, okay? You can find the picture by browsing the internet, but the sentence of choices must be made by yourself, okay? So, good. The picture, it is actually, you can have 1, 2, or 3. Yes, so if you have 3, then I will give you some extra grades. But if you give me only 1, so you know how it goes, okay? So thank you for watching my learning video. I am going to say goodbye for now. I'll see you next in the learning video 7. Okay, goodbye.